Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 25 November 2021, bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah di program I'dad Al-Lughawi Al-Muhadatsah bi Lughatil Arabiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab zikr adzkar ba'da shalah, kumpulan dari zikir-zikir setelah salat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi hiwar ke-61. Maka dipersilahkan kepada beberapa ikhwah untuk mentasmi matan dari Al-Muhadatsah yang telah dihafal. Barakallahu fikum. Bismillah, azkar ba'da shalah, ba'da man tahayna min salatil maghrib, rafa'al imam sautahu bil takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir-zikir setelah salat. Setelah kami selesai salat maghrib, imam mengangkat suaranya dengan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala talib, berkata seorang santri, ma hadza ya syekh, apa ini wahai syekh? Qala mudarris, tabatani Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu a'rifu inqita'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir, akhrajahu al-Bukhari. Setelah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu aku tahu selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Takbir bi raf'i shaut, apakah bertakbir dengan suara yang tinggi? Qala Ibnu Abbas, anna raf'a shaut bizikri hina sarifun nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Qala Ibnu Rajab salatu takbirat mutawaliyah. Berkata Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat suara dengan berzikir di ketika manusia selesai dari salatnya, dari salat wajib, itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Abbas juga berkata, dulu aku mengetahui dengan selesainya salat mereka, dengan aku mendengar mereka bertakbir. Berkata Ibnu Rajab, 3 takbir yang berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah. Fahal nastaghfiru ba'da dzalik. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kami beristighfar setelah mengucapkan takbir 3 kali? Naam, an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Thauban radhiyallahu anhu. Ya, tentu dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fiki ya ustadzana. Semoga Allah memberkahi wahai ustadz kami. Bismillah, azkar ba'da shalah, zikir setelah salat, pada mantahayana min salatil maghrib, wa imam sautahu bi takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah kami selesai dari salat maghrib, imam bersuaranya dan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala talib, ma hadza ya syekh, apa ini wahai syekh? Tabatani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu a'rifu inqita'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Setelah sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku mengetahui selesainya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan takbir. Akhirnya Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Al-Kabir berakhir sauti, apakah bertakbir dengan angkat suara yang tinggi? Kalau menampas, anak fasadi berzikri, dinasihkan nas maktuba, karena ahli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata bernafas, bahwasanya mengangkat suara dengan zikir ketika di saat manusia selesai dari salat berwajib ini dipraktikkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bernafas, tentu kamu tidak salahu bidalik kita sematuhu. Berkata bernafas, aku mengetahui apabila mereka selesai dari salat, apabila aku telah mendengar takbir dari mereka. Kalau beraja salah takbirat mutawaliyah. Berkata beraja dia 3 takbir yang berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah, karena sambil berdari. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita beristighfar setelah itu. Nah, untuk para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak salah pada salati istighfar salatan. Maka Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakallah jalal wal ikram. Ya, tentu dari Tauban berlalu dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakallah jalal wal ikram. Akhirnya Muslim Tauban radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Muslim dari Tauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik ustazana. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillah. Azkaru ba'da sholat. Zikir-zikir setelah sholat. Ba'da mantahaina min sholatil maghrib. Setelah kami selesai melakukan sholat maghrib, maka imam masautahu bitakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam mengangkat suaranya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Talib berkata seorang murid, "Mahal ya Syekh, apa ini wahai Syekh?" Qala mudarris berkata guru, "Sabatlah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk a'rifu in qira'is salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir." Akhrajah Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu aku mengetahui selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Diriwayatkan oleh Bukhari. Khalifah biru isau, apakah bertakbir dengan meninggikan suara? Qala Ibnu Abbas untuk anar wasauti dzikri minna dan saya bernasu min maktubah kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat suara ketika zikir ketika manusia selesai salat wajib itu dipraktekkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas untuk a'lamu tarafa bidzalika ila sami'tu. Jika aku mengetahui jika mereka terasa melakukan sholat, aku mendengar mereka bertakbir. Kalau merajab, wa salatu takbirat terlihat. Kira 3 takbir berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Hal nastaghfiru ba'da dzalik. Apakah kami beristighfar setelah itu? Naam, antauban. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfara salatan. Ya. Dari sahabat dulu Rasulullah jika selesai beliau dari salatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Akhrajah Muslim an Thawban radhiyallahu anhu. Berkat diriwayatkan oleh Muslim dari Thawban radhiyallahu anhu. Faqala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzul ikram. Dan beliau berkata Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzul ikram. Barakallahu fiikum ya ustazana. Semoga Allah memberkatimu wahai ustaz kami. Al-Qalu ba'da salat, zikir-zikir setelah salat. Ba'da mantahaina min salatil maghrib, setelah kami selesai dari salat maghrib.
Rafa'al imamu sautahu bitakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam mengangkat suaranya dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mahada ya Syekh, apa ini wahai Syekh? Sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu a'rifu inqida'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Salah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, tidaklah mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertakbir. Akhrajahu Bukhari, dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Al-yukabbiru biraf'i saut, apakah harus mengangkat suara? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rafa'a sauti bidzikr hina yansarifun nas minal maktubah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mengangkat suara dengan zikir ketika manusia selesai dari salat wajib, dan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu bilang sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Faqala Ibnu Rajab, wa huwa salatu takbirat mutawaliyah. Yang berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mengetahui mereka selesai salat apabila aku mendengar mereka bertakbir. Dan berkata Ibnu Rajab, dia bertakbir 3 kali berturut-turut. Akhrajahu, Masya Allah, tabarakallahu fiik, tabarakallah. Fahal nastaghfiru ba'da dzalik? Apakah harus beristighfar setelah itu? Naam, antau kan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfiru salatan. Tentu dari Sauban berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salat dan beristighfar 3 kali. Wa qala Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Sauban radhiyallahu anhu. Tabarakallahu fiki ustadana. Semoga Allah memberimu taufik wahai guruku. Bismillah. Walan tafadhal inda ikhwanina an yaqra al-hiwar wa qabla dhalik mungkin naqra ma'a ba'd maratan ukhra. Adhkaru ba'da shalah. Ba'da man tahayna min salatil maghrib rafa'al imamu sautahu bitakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mahada ya Syekh. Sabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu inqida'as salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Akhrajahul Bukhari. Hal yukabbiru biraf'is saut? Qala Ibnu Abbas anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidaka au bidalika idza sami'tuhu. Qala Ibnu Rajab huwa salasu takbirat mutawaliyah.
Masya Allah, tabarakallah. Fahal nastaghfiru ba'da dhalik? Naam, an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Thauban radhiyallahu anhu. Fadhal. Bismillah, adhkar ba'da salat. Berzikir-zikir setelah salat. Pada mantahina min salati al-maghrib, setelah kami selesai salat maghrib, rafa'a al-imam sautahu bi takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Imam mengangkat suaranya dengan takbir, mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'ada ya Syekh, apa ini ya Syekh? ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أخرجه البخاري. Telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Diriwayatkan Imam Bukhari. Al-kabiru bi rafi sauti, apakah bertakbir dengan suara tinggi? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, anna rafa'a as-sawta bi-dhikri hina yanqalibu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara dengan takbir jika selesainya orang dari salat wajib, maka itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Berkata Ibnu Abbas, aku mendengarnya jika mereka selesai salat dengan aku mengetahuinya dengan mereka selesai salat, aku mendengarnya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa salatu takbirat mutawaliyat, dia tiga takbir yang berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah. Fahal nastaghfiru ba'da dzalik? Masya Allah, tabarakallah. Apakah kami beristighfar setelahnya? Naam, an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Ya, dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salat istighfar 3 kali. Faqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Thauban radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik ya Ustazana. Adhkar ba'da salat, zikir-zikir setelah salat. Ma'ada mantahina min salatil maghrib, rafa'a al-imam sautahu bi takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah kami menyelesaikan salat maghrib, imam mengangkat suaranya dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mahada ya Syekh, apa ini wahai Syekh? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu a'riful inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Akhrajahu Bukhari. Telah sahih dari Ibnu Abbas, dulu aku mengetahui selesai salatnya Nabi bertakbir. Apakah al-yumkin birafa'il saut? Apakah mengangkat suara? Qala Ibnu Abbas anna rafa as-sauti bi dzikri hina yansarifun nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tu. Qala Ibnu Rajab wa salatu takbirat mutawaliyat. Berkata Ibnu Abbas bahwasanya mengangkat suara itu di saat zikir ketika manusia telah menyelesaikan sholat wajib di zaman Nabi
itu dilaksanakan di zaman Nabi. Dan berkata Ibnu Abbas, dulu aku mengetahui apabila jika selesai dari sholat mereka, apabila aku mendengar mereka bertakbir. Dan berkata Ibnu Rajab, dia 3 takbir berturut-turut. Masyaallah, tabarakallah, fahal nastaghfiru ba'da dzalika. Masyaallah, tabarakallah, apakah kita beristighfar setelah itu? Na'am, an Sa'ban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara salasan. Qala Allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya dari Sa'ban radhiyallahu anhu, dulu Nabi sallallahu jika setelah selesai dari salatnya beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Sa'ban radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ban radhiyallahu anhu. Barakallahu fika ya Ustadzana. Semoga Allah memberkahimu wahai Ustadz kami. Adkar ba'da salat. Berzikir setelah salat. Ba'da muntahina min salat al-maghrib. Setelah kami salat maghrib. Rafa'al imam sautahu bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam meninggikan suaranya dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalian, ma'ala ya Syekh? Apa ini wahai Syekh? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal aku qa'aniku inqidha salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Akhrajahu al-Bukhari. Salah sahih dari Ibnu Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidakkah aku mengetahui selesainya salat Nabi dengan bertakbir. Diriwayatkan Al-Bukhari. Al-Takbir wa birafil sauti. Apakah harus meninggikan suara saat bertakbir? Qala Ibnu Abbas an rafa'a sauti bi dzikri hina yusarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas untuk a'lamu ila sarafu lidhalika ila sami'tuhu. Qala Ibnu Rajab huwa thalathan takbirat mutawaliyah. Berkata Ibnu Abbas sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir ketika selesai manusia dari salat wajib dilaksanakan pada zaman Nabi. Berkata Ibnu Abbas, aku mengetahui mereka selesai salat ketika aku mendengar mereka bertakbir. Dan berkata Ibnu Rajab, zikir dia bertiga 3 kali berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah, wa hal nastaghfiru ba'da dzalik. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kami bertakbir setelah itu? Na'am, antauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafu min salatihi istaghfar salatan. Qala Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Tauban radhiyallahu anhu. Dari Tauban radhiyallahu anhu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Nabi berzikir 3 kali dan berkata Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diriwayatkan Muslim dari Tauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fika ya ustadzana. Semoga Allah memberkatimu wahai ustadz kami. Al-Qaru ba'da salat. Zikir setelah salat. Ba'da mantahina min salatin maghrib. Rafa'al imam sautahu bitakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kami menyelesaikan salat maghrib, orang imam mengangkat suaranya dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mahal ya Syekh. Apa ini wahai Syekh? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kuntu a'rifu in qira'a salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Akhrajahu Al-Bukhari. Disahihkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, aku dulu mengetahui salat Nabi dan dengan bertakbir. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ayo takbir bi rafa'i saut. Apakah bertakbir meninggikan suara? Qala Ibnu Abbas ana sauti bizikri hina yansuru an-nas min maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas
إذا سمعته قال ابن رجب وثلاث تكبيرات متواليات. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rasanya meninggikan suara saat berzikir ketika manusia setelah salat dan salat wajib itu adalah di zaman Nabi. Berkata Ibnu Abbas, aku belum mengetahui jika setelah salat aku mendengar mereka. Kata Ibnu Rajab, bertakbir 3 kali berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah, wa nastaghfir ba'da dzalik. Masya Allah, apakah kami beristighfar setelah itu? Naam, Ansauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafu min as-salati istaghfar salatan. Wa qala Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Akhrajahu Muslim an Sauban radhiyallahu anhu. Ya, dari Sauban berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam jika setelah menyelesaikan salatnya dia beristighfar 3 kali dan berkata Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diriwayatkan Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu. Barakallahu fik ya ustazana. اقرأ سواء. Setelah kami salat ما في صوت. لا أنت تصلح سواء. setelah salat maghrib, rafa'al imam sautahu bil takbir. Imam mengangkat suara dengan takbir dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu arifu inqita'u salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil takbir akhrajahu al-Bukhari. Telah disahihkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dulu mengetahui selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Diriwayatkan Imam Bukhari. Hakikat berapa sekali apakah bertakbir dengan mengangkat suara? Qala Ibnu Abbas anna raf'a as-saut adzik hina yansarifun nas min al-maktubah kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas, jika mengangkat suara dengan zikir selesai manusia salat wajib karena itu sunnah. ارفع هكذا ما في صوت دخل هنا. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا صرف الناس بذلك إذا سمعته. Berkata Ibnu Abbas, aku dulu mendengari setelah A'lamu mengetahui. Aku dulu mengetahui setelah sholat dengan suara mereka. Mereka selesai sholat. خربان حتى تقرأ خربان. Jika aku mendengar suara حتى mereka. أصع. Qalat Ibnu Rajab huwa salasatu takbirat mutawaliyat. Berkata Ibnu Rajab, dia tiga takbir yang berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah, nastaghfir ba'da dzalik. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kita بعيد هذا قد بعدنا صوت. Apakah kita beristighfar setelah itu? Nah, an taubah qala
الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم عن أبي ثوبان رضي الله ما في عنه. أبي من أين أبي؟ عن ثوبان رضي الله عنه إلى عن ثوبان قال dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika selesai dari salat istighfar 3 kali. Dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Diriwayat Muslim an Abi Thawban radhiyallahu anhu. Dari Abi Thawban, mana Abi Thawban? Thawban radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik ya Ustaz. Semoga Allah memberkatimu wahai guru